जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट विषय किसी प्रश्न एवं तार उत्तर विषय आलोचना करवा। तो चलतु फ्रेंड्स देखा आज प्रथम प्रश्न। आज प्रथम प्रश्न हूँ फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिला केबे गठित होता। देखु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही 1990, ऑप्शन ख रही फ्रेंड्स आमर 1993 एवं ऑप्शन ग 1995 मसीहा एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स आमर 2000। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हूँ आमर ऑप्शन ख जोटा रही फ्रेंड्स आमर केते ना आमर 1993 मसीह जगतसिंहपुर जिला गठित होता। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिलार मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन क रही फ्रेंड्स पारादीप, ऑप्शन ख रही आमर जगतसिंहपुर, ऑप्शन ग रही आमर हूँ कौन ना बालिकुदा एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स आमर कुजंग। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर कौन ना ऑप्शन ख आमर जगतसिंहपुर। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिला केउ राज्य रे अवस्थित। देखंतु फ्रेंड्स से आपन को क्वेश्चन टिके बुलेकी पचारिबो, तो आपण टिके ध्यान देबे। यार ऑप्शन गुड़ाक देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही आमर कौन ना पश्चिमबंग, ऑप्शन ख रही फ्रेंड्स ओडिशा, ऑप्शन ग झारखंड एवं ऑप्शन घ रही फ्रेंड्स आमर आंध्र प्रदेश। आपण माने जानिछंती फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होउछि आमर ओडिशा रे जगतसिंहपुर जिला अवस्थित। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिले में केतोटी ब्लॉक रही। देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रे अछि आमर 6टी, ऑप्शन ख रे रही फ्रेंड्स 8टी, ऑप्शन ग रे रही 10टी एवं ऑप्शन घ रे रही फ्रेंड्स आमर 12टी। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर जोटा अच्छी ऑप्शन ख फ्रेंड्स आमर केतोटी ना आमर 8टी आमर ब्लॉक रही जगतसिंहपुर जिले में। मन रहा फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न, जगतसिंहपुर जिले में केतोटी तहसिल रही। ऑप्शन क रही फ्रेंड्स 6टी, ऑप्शन ख फ्रेंड्स 8टी, ऑप्शन ग रही फ्रेंड्स 10टी एवं ऑप्शन घ रही फ्रेंड्स 12टी। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स कौन आमर जोटा रही फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ख ना आमर 8टी आमर तहसिल रही जगतसिंहपुर जिले में एवं 8टी ब्लॉक रही। मन रहा फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न, जगतसिंहपुर जिले में केतोटी थाना रही। देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही 10टी, ऑप्शन ख रही 11टी, ऑप्शन ग रही 12टी एवं ऑप्शन घ रही फ्रेंड्स केतोटी ना 13टी। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर जोटा आमर ऑप्शन घरे अच्छी फ्रेंड्स कौन ना आमर 13टी आमर पुलिस स्टेशन जगतसिंहपुर जिले में रही अछि। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिले में केतोटी आमर सब डिविजन रही। ऑप्शन क रही फ्रेंड्स आमर गोटे, ऑप्शन ख रही फ्रेंड्स आमर 2टी, ऑप्शन ग रही फ्रेंड्स 3टी एवं ऑप्शन घ रही फ्रेंड्स आमर केतोटी ना 4टी। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर ऑप्शन क जोटा रही फ्रेंड्स गोटे आमर जगतसिंहपुर जिले में केवल गोटे सब डिविजन अच्छी ता ना हूँ फ्रेंड्स आमर जगतसिंहपुर जिला निजे। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिले में केतोटी आमर ग्राम पंचायत रही। देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही 194टी, ऑप्शन ख रही फ्रेंड्स 195, ऑप्शन ग 197 एवं ऑप्शन घ 198। फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हूँ आमर केते ना ऑप्शन को फ्रेंड्स 100 आमर केतेटा अच्छी ना आमर 94टी ग्राम पंचायत आमर जगतसिंहपुर जिले में रही। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, जगतसिंहपुर जिले में केउ बंदर अवस्थित। तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही आमर पारादीप, ऑप्शन ख रही फ्रेंड्स आमर गोपालपुर, ऑप्शन ग रही फ्रेंड्स आमर चांदबाली एवं ऑप्शन घ धामरा। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर जोटा कि जनाशुना आमर पारादीप बंदर जगतसिंहपुर जिले में अवस्थित। देखंतु फ्रेंड्स जदि एठी आमर आपन को जदि गोपालपुर कथा पचारिबो, ये फ्रेंड्स कोउछि अछि ना आमर ये आमर गंजाम जिले में आमर अवस्थित गोपालपुर बंदर। मन रहा फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न, पारादीप बंदर केउ सागर रे अवस्थित। तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन क रही आमर बंगोपसागर, ऑप्शन ख रही अरब सागर, ऑप्शन ग आमर फ्रेंड्स भारत महासागर हम एवं ऑप्शन घ फ्रेंड्स प्रशांत महासागर। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर कौन
ନା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ଗ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ଆମର ଅପସନ୍ କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ ଆମର କ ରେ ରହିଛି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜା ନୁହଁ, ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରଜ ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଖ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର କଟକରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଖ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଗ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅପସନ୍ ଖ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରଳା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ କ ରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା, ଅପସନ୍ ଘ ସରସ୍ୱତୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ କାଳୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ କ ମାତା ଦୁର୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ, ଅପସନ୍ ଖ ରହିଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗ ଭେଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଘ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି ଆମର ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ତ ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଆମର ଧାନ, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଗହମ, ଅପସନ୍ ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ବାଜରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧାନ। ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଏ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ରହିଛି ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମି, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ରହିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ଦେଉଳଝରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଆମର ଦୀପାବଳି, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ରହିଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଅଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ରହିଛି ଆମର ହେଉଛି ଖଣି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ବା ଅପସନ୍ ଆମର କ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ରହିଛି ଆମର ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଘ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଖ ରଥଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଅପସନ୍ କ ରେ ରହିଛି ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ,
ऑप्शन ग मरुभूमि, ऑप्शन घ शीतल और आर्द्र। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर जोटा रही आमर ऑप्शन क उष्ण आउ आर्द्र जलवायु जगतसिंहपुर जिले में देखा जाए। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, आयतन अनुसार ओडिशार सबुठारु छोट जिलार नाम कौन? तो देखो फ्रेंड्स आमर ऑप्शन क रे रही कटक, ऑप्शन ख फ्रेंड्स पुरी, ऑप्शन ग जगतसिंहपुर एवं ऑप्शन ग आमर मालकानगिरी। तो देखो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हूँ आमर जगतसिंहपुर। परवर्ती प्रश्न, छोट जिला अनुसार ओडिशार सबुठारु शिक्षित जिलार नाम कौन? देखो फ्रेंड्स ऑप्शन क रे रही आमर कटक, ऑप्शन ख रे रही फ्रेंड्स पुरी, ऑप्शन ग जगतसिंहपुर एवं ऑप्शन घ मालकानगिरी। यार सठिक उत्तरटी हूँ फ्रेंड्स आमर कौन ना ऑप्शन ग फ्रेंड्स आमर जगतसिंहपुर। फ्रेंड्स एठारे आमर केते ना 72.51% कौन ना साक्षरता देखा जाए। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, पुर केतोटी जिला को सीमा अंशीदार करिछि? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 3, ऑप्शन ग 4, ऑप्शन घ 5। फ्रेंड्स यही प्रश्नटी आपण मानक पई रहिछि। आपण माने एहार उत्तरटी को कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करि दियंतु। फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपनकु टिके भी इनफॉर्मेटिव लागु थाए ताहले वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। फ्रेंड्स आपण माने कमेंट करंतु आपनकु आउ को टाइप रो वीडियो दरकार सही टाइप रो वीडियो आपनकु प्रोवाइड करा हेबो। थैंक यू फ्रेंड्स, देखा हवा परवर्ती वीडियो रे।